بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان رونق۔ میں ہوں سلما کوثر۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان۔ موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی۔ نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، یہ ایک فتنہ ہے۔ جتنے بھی تخریب کار ہیں، سیبوٹیئرز، مسکرنٹس، ان سب کے خلاف ایف آئی آرز کاٹی جائیں۔ اٹس آر نیشنل ڈیوٹی ٹوڈے۔ اگر نہیں ان کا چہرہ دکھائیں دین ہسٹری ول جج اس ان ویری ویری بیڈ لائٹ۔ پی ٹی آئی سیاسی جماعت نہیں، فتنہ ہے۔ تخریب کار جتھے کا آئینی اور قانونی طریقے سے راستہ روکنا ہے۔ یہ گروہ ملک کے خلاف سازشوں میں مصروف ہے۔ اسلام آباد احتجاج کا مقصد معاشی کامیابیوں کے سفر کو روکنا تھا۔ خیبر پختونخوا حکومت کو وفاق کی جانب سے دیے گئے فنڈز عوامی فلاح کے بجائے انتشاری سرگرمیوں کے لیے استعمال ہوئے۔ ان کا کڑا احتساب ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امن و امان سے متعلق اجلاس سے خطاب۔ دشمن عناصر ملک میں عدم استحکام چاہتے ہیں، تخریب کار جتھے کو بے نقاب کرنا قومی فریضہ ہے۔ صوبائی حکومت پارا چنار کی صورتحال پر توجہ کی بجائے پرتشدد احتجاج میں مصروف رہی۔ ان لوگوں کو ملک کی کوئی پرواہ نہیں، وطن عزیز کی بدنامی کے لیے ہر اہم موقع پر انتشار ان کا وتیرہ بن گیا ہے۔ یقینی بنانا ہے کہ آئندہ ایسا کبھی نہ ہو۔ وزیر اعظم شہباز شریف۔ پی ٹی آئی کے انتشاری گروہ کی نشاندہی اور مؤثر کارروائی کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ کی سربراہی میں ٹاسک فورس قائم۔ مستقبل میں فساد کا راستہ روکنے کے لیے خصوصی فورس قائم کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی فورنزک لیب کے قیام کی بھی منظوری دے دی۔ اسلام آباد سیف سٹی منصوبے کو جدید خطوط پر استوار کرنے کا فیصلہ۔ وفاقی پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کی استعداد کار بڑھائی جائے گی۔ حکومتی اقدامات کی بدولت ایک اور اہم کامیابی، پی آئی اے کی یورپ کے لیے براہ راست پروازوں پر پابندی ختم۔ یورپی ایویشن سیفٹی ایجنسی نے پی آئی اے کو فلائٹ آپریشن کی اجازت دے دی۔ ایئر بلو کو بھی پروازوں کی اجازت مل گئی۔ فیصلے سے یورپ میں مقیم پاکستانیوں کے لیے ہوائی سفر میں آسانی ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا یورپی ایجنسی کے فیصلے کا خیر مقدم۔ جون 2020 میں پی ٹی آئی دور حکومت میں ایک غیر ذمہ دارانہ بیان سے قومی ادارے نے 4.5 سال پابندی کا سامنا کیا۔ کامیابی وزارت ہوابازی کی مکمل توجہ کے باعث ممکن ہوئی۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف۔ معاشی کامیابیوں اور ترقی کا پہیہ رواں دواں۔ اسٹاک مارکیٹ میں نیا ریکارڈ، انڈیکس میں 1274 پوائنٹس کا اضافہ۔ مارکیٹ 1,01,357 کی بلند ترین سطح پر بند۔ 31 ارب روپے سے زائد شیئرز کا کاروبار۔ پی ٹی آئی دہشت گرد جماعت پرتشدد احتجاج میں ملوث 1200 افراد کی نشاندہی ہو چکی۔ مقدمات ترجیحی بنیادوں پر آگے بڑھائے جائیں گے۔ ناکامی کے بعد پی ٹی آئی ٹولہ آپس میں دست و گریباں ہے۔ خیبر پختونخوا میں گورنر راج کے حوالے سے ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی پی ٹی وی نیوز کے پروگرام نیوز لائن میں گفتگو۔ پی ٹی آئی میں قیادت کا شدید بحران، بشرا بی بی اور سینئر رہنما آمنے سامنے۔ بشرا بی بی کے منمانے فیصلوں اور رہنماؤں پر ذاتی حملوں نے نئی بحث چھیڑ دی۔ سنجانی کے مقام پر احتجاج کے فیصلے پر عمل کیوں نہ ہوا؟ اعتبار نہیں تو عہدوں کا کیا فائدہ؟ رہنماؤں نے کھری کھری سنا دی۔ تحریک انصاف کے ملک مخالف اقدامات، عدم استحکام کے لیے ایک دہائی کے واقعات سے حقیقت واضح۔ 2014 سے 2024 کے دوران قومی مفاد کے ہر معاملے پر احتجاج، انتشار اور دھرنے۔ چین کے صدر کا دورہ روکنے کے لیے دھرنا، سی پیک پر عمل درآمد میں رکاوٹیں، آئی ایم ایف معاہدے کی خلاف ورزی، ملک کو دیوالیہ کرنے کے لیے عالمی ادارے کو مراسلے، بیلاروس کے صدر کے اہم دورے پر پرتشدد احتجاج، اقتدار کے لیے دوست ملکوں پر الزام تراشیاں، کبھی سائفر ڈرامہ تو کبھی سعودی عرب سے متعلق من گھڑت بیانات۔ وفاق پر بار بار لشکر کشی کے بعد کیا پی ٹی آئی سیاسی جماعت کہلانے کی حقدار ہے؟
عوام کا سوال۔ نے مجھے کہا کہ ہم آپ کو 4 یا 5 ہزار روپے دیں گے اور آپ ہمارے ساتھ چلے جائے اور وہاں پہ توڑ پھوڑ کر کے گاڑیوں کو مار دے، آگ جلاؤ کرے۔ بڑا بڑا پتھر پڑے ہوئے تھے اور پیٹرول بم بنا رہے تھے لوگ۔ مغرب کے بعد وہاں پر ڈنڈے مارنا شروع کیا گاڑیوں کے اوپر۔ ما ته پی ټی آی ویلو چې تا ته موږ پیسې درکو موبایل به درته اخلو او موږ سره لاړ شه درنې ته هلته به شیانو ته اور ورکوو تیږې پتھرا بولو کاڼي بولو۔ 26 نومبر کو اسلام آباد میں انتشار پھیلانے کی سوچی سمجھی سازش، گرفتار شرپسندوں کے ہوش ربا انکشافات، خیبر پختونخوا کے سرکاری وسائل کا بے دریغ استعمال، نوٹوں کی بوریاں کھود دی، احتجاج کے لیے پیسے دے کر بلوائی اسلام آباد لائے گئے، نام نہاد لیڈروں نے مظاہرین کو بیچ منجھدار چھوڑ کر فرار میں عافیت جانی۔ سینیٹر عرفان صدیقی کی عمر ایوب کی جانب سے اداروں پر الزام تراشی کی شدید مذمت، سیاسی لبادے میں ریاست پر حملہ آور لشکر کی مزاحمت کے لیے آئین میں اداروں کا واضح کردار ہے، طے کرنا ہوگا کہ کیا پی ٹی آئی واقعی سیاسی جماعت ہے۔ سینٹ میں مسلم لیگ نون کے پارلیمانی لیڈر کا رد عمل۔ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال ابتر، صوبائی حکومت احتجاج میں مصروف، گورنر فیصل کریم کنڈی کا آئندہ ہفتے کل جماعتی کانفرنس بلانے کا اعلان۔ پی ٹی آئی کا احتجاج عوامی مسئلے پر نہیں، قومی مجرم کی رہائی کے لیے تھا، ان کا مقصد، مطالبہ اور طریقہ کار تینوں غلط تھے، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ۔ سیلاب کی تباہ کاریاں اور اربن فلڈنگ روکنے کے لیے پنجاب حکومت کا اہم فیصلہ، وزیر اعلیٰ مریم نواز کی جدید مشینری خریدنے کی منظوری، سڑکوں سے بارش کے پانی کے نکاس کے لیے گرین بیلٹ کی سطح نیچے رکھنے کا فیصلہ، اربن فلڈنگ روکنے کے لیے سٹوریج ٹینک کی تجویز پر اتفاق، عوامی تکالیف کو مد نظر رکھتے ہوئے سیوریج نظام کی بہتری کے لیے ترجیحات کا تعین کیا جائے، وزیر اعلیٰ پنجاب۔ سستی بجلی کی فراہمی اہم ترجیح، 5 نجی کمپنیوں سے معاہدے ختم ہو چکے، 11 سے بات چیت جاری ہے، نظر ثانی معاہدوں سے بجلی 5 روپے تک مزید سستی ہوگی، توانائی کے شعبے میں اصلاحات جاری ہیں، چاہتے ہیں کہ تقسیم کار کمپنیاں اپنی ضرورت کے مطابق بجلی خریدیں، وزیر توانائی اویس لغاری۔ ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے اقدامات، اسپیکٹرم کے اجراء کے لیے مشاورتی اجلاس، نیکسٹ جنریشن موبائل براڈ بینڈ سروسز کی بہتری کے لیے اقدامات کا جائزہ، آئندہ اپریل تک اسپیکٹرم کی کامیاب نیلامی کے لیے روڈ میپ تیار کرنے کا فیصلہ، 5G سے ترقیاتی اہداف کا حصول ممکن ہوگا، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب۔ پاکستان چین کی اسٹریٹجک شراکت داری، دونوں ملکوں کی مشترکہ فوجی مشق واریر ہشتم کا انعقاد، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پبی کا دورہ، مشق میں شریک پاکستان آرمی اور پیپلز لبریشن آرمی کے جوانوں سے ملاقات، سپہ سالار کو مشق سے متعلق امور پر بریفنگ، آرمی چیف کی جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارت اور بلند حوصلے کی تعریف۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا اور ماڑا نیول بیس کا دورہ، درپیش خطرات سے نمٹنے کے لیے آپریشنل تیاریوں کے بارے میں جامع بریفنگ، جنرل ساحر شمشاد مرزا کا پاکستان نیوی کی تنصیبات کا بھی دورہ، بحری حدود کے تحفظ کے لیے تیاریوں پر اعتماد کا اظہار، جوانوں کے بلند حوصلے کی تعریف۔ غزہ پر اسرائیلی جارحیت میں شدت، مزید 33 فلسطینی شہید، 137 زخمی۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی یہودی آبادکاروں کی پرتشدد کارروائیاں، فلسطینیوں کی املاک نذر آتش۔ غزہ میں 20 لاکھ افراد شدید غذائی بحران کا شکار، اسرائیل کی جانب سے لبنان جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی، مختلف علاقوں میں فائرنگ۔ نہتے فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کا عالمی دن، جاری اسرائیلی جارحیت میں شہداء کی تعداد مجموعی طور پر 44,363 ہو گئی، 1,05,000 سے زیادہ زخمی۔ پاکستان کا نہتے فلسطینیوں کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ، آزادی، وقار اور انصاف کی جدوجہد میں فلسطینی عوام کے شانہ بشانہ ہے۔ اسرائیلی جارحیت نے مشرق وسطیٰ کے امن کو خطرے میں ڈال دیا ہے، عالمی برادری فلسطینیوں کی نسل کشی روکنے کے لیے فوری اور فیصلہ کن اقدامات کرے، صدر مملکت اور وزیر اعظم کا پیغام۔
مقبوضہ کشمیر میں تحریک آزادی دبانے کے اوچھے بھارتی ہتھ کنڈے، آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے لیے املاک ضبطگی کا عمل تیز، کشتواڑ میں متعدد کشمیریوں کی جائیدادیں ضبط کر لی گئیں، حریت قیادت کا تمام تر جبر کے باوجود تحریک آزادی جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ مغربی ملک یوکرین جنگ کو طول دے رہے ہیں، یوکرین کو جوہری ہتھیار دیے گئے تو ایٹمی حملہ خارج از امکان نہیں، وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار یوکرین کو دینے کی اجازت نہیں دے سکتے، روسی صدر ولادیمیر پوٹن۔ ایران اور یورپی طاقتوں کا ایٹمی پروگرام پر مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق، جنیوا میں برطانیہ، فرانس، جرمنی اور ایران کے سینئر نمائندوں کا اجلاس، اپنے ملک کے مفادات کا تحفظ کرتے ہوئے بات چیت کا عمل جاری رکھیں گے، ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی۔ دبئی میں انٹرنیشنل کرکٹ کونسل بورڈ کا اجلاس، چیمپئنز ٹرافی کے انعقاد پر گفتگو، پاکستان کا اٹل موقف، ہائیبرڈ ماڈل کی سخت مخالفت، اجلاس ملتوی، چیئرمین پی سی بی محسن نقوی واضح کر چکے کہ چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہی ہوگی۔ چوتھا بلائنڈ ٹی20 ورلڈ کپ، پاکستان نے سری لنکا کو 9 وکٹوں سے ہرا دیا، قومی بلائنڈ ٹیم نے ملتان میں کھیلے گئے میچ میں 124 رنز کا ہدف 7ویں اوور میں 1 وکٹ پر حاصل کر لیا، پاکستانی ٹیم پہلے ہی سیمی فائنل میں پہنچ چکی ہے۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، خبروں کی تفصیل شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ آخر کب تک اپنی جھوٹی انا کی جنگ میں اس پاک زمین کو خون سے رنگوگے؟ تم قاتل ہو ان معصوم جانوں کے، بے قصور ماؤں کے، زندہ دلیر بیٹوں کے۔ تم قاتل ہو ترقی کے، خوشحالی کے، امن کے اور اس نئی نسل کے روشن مستقبل کے۔ آخر کب تک ملک جلاؤ گے؟ جب بھی ہم آگے بڑھتے ہیں، ہمارے خواب پورے ہونے لگتے ہیں، دنیا ہمیں جانتی ہے، ہمارے جوانوں کو مانتی ہے، مگر پھر سے ایک فتنہ آتا ہے، ظلم، جلاؤ، گھیراؤ، قوم کو بھڑکاؤ، خود فرار ہو جاؤ۔ یہی ہے تمہارا سچ۔ بے گناہ لاشوں کے بے ضمیر سودے داروں، دشمن وطن کو ہم سب اب جانتے ہیں، بے نقاب چہروں، ظلم کے پیروں کو ہم نہیں مانتے۔ ہم نے آگے بڑھنا ہے روشنی کی راہ پر۔ بے ضمیر آوازیں، اس میں پنہا سازشیں اب ہمیں نہ روکیں گی۔ اپنے لوگ سلامت رہیں، امن اور محبت ہو ہر گلی اور ہر گھر میں۔ ہم اس زمین کے وارث ہیں اور اس کی حفاظت کرنا ہمارا وعدہ ہے۔ درست، ہر وقت، بر وقت۔ ویلکم بیک ناظرین، خبرنامے کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی سیاسی جماعت نہیں بلکہ ایک فتنہ ہے، یہ ایک تخریب کار جتھا ہے جس کا قانونی اور آئینی طریقے سے راستہ روکنا ہے۔ تفصیل ذیشان علی بھٹی کی رپورٹ میں۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے امن عامہ سے متعلق اعلیٰ سطح اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تخریب کار جتھا دن رات ملک کے خلاف سازشیں کر رہا ہے۔ ایک بار پھر تخریب کاروں کی مذموم کارروائی کا راستہ روکا گیا۔ انتشار کی کارروائیوں میں ملوث جتھے کا کڑا احتساب کیا جانا چاہیے۔ یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، یہ ایک فتنہ ہے۔ جتنے بھی تخریب کار ہیں، سیبوٹیئرز، مسکرینٹس، ان سب کے خلاف ایف آئی آرز کاٹی جائیں اور ان کی پروسیکیوشن ہو سالڈ گراؤنڈز کے اوپر۔ اٹس آر نیشنل ڈیوٹی ٹوڈے۔ اگر نہیں ان کا چہرہ دکھائیں دین ہسٹری ول جج اس ان ویری ویری بیڈ لائٹ۔
वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के दुश्मन किसी सूरत मुल्क में तरक्की को नहीं देखना चाहते। ऐसे बलवों के नतीजे में 190 अरब रुपए का यौमिया मईशत को नुकसान पहुंचता है। ये पहली मर्तबा नहीं है, ये पिछले 8.5-9 महीनों पे ये कम से कम तीसरी चौथी ये लश्कर कशी है वफाक के खिलाफ। एक आयरन रिजॉल्व के साथ पूरी एक प्लानिंग के तहत उस रात जो ऑपरेशन हुआ उसके नतीजे में अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान को रब ताला ने दोबारा सुरखरू किया। This country is alhamdulillah in very safe hands with this joint and team efforts of political government and the institutional head of Pakistan Army. वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत की पॉलिसियों के तसलसल से मईशत में इस्तेकाम आ रहा है। मुल्क दुश्मन अनासर के हाथ रोकने की बजाय तोड़ने की जरूरत है। स्टॉक एक्सचेंज हाईएस्ट पॉइंट क्रॉस किया था मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में, आज फिर पीएमएल की गवर्नमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा हाईएस्ट पॉइंट को उसने क्रॉस किया है। हमें हर चीज़ वो करनी चाहिए कि दुश्मनाने पाकिस्तान को हाथ इस वक्त न तो रोकें, उसको तोड़ दें। और ये बार बार अपॉर्चुनिटी नहीं आती। पुख्ता सोच के साथ, पुख्ता अमल के साथ हमें आगे बढ़ना है। पारा चिनार में होने वाले दिलहराश वाक़ये का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अफसोस की बात है कि मुतलका हुकूमत वहाँ तवज्जो देने की बजाय तखरीबकारी फैलाने में मसरूफ है। तहरीक इंसाफ नहीं, ये तखरीब इंसाफ है। पारा चिनार की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। इस्लामाबाद में चढ़ाई करनी है, चाहे कत्ल गारत हो रही हो, खून की नदियां बह रही हो, उनको उसका कोई एहसास नहीं। इजलास में एहतजाज के नाम पर तखरीबी कार्रवाइयों को रोकने के दौरान जामे शहादत नोश करने वाले सिक्योरिटी एहलकारों के साले सवाब के लिए फातिहा हानी भी की गई। ज़िशान अली भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता दिनों इस्लामाबाद में फसाद फैलाने वालों की निशानदही और उनके लिए खिलाफ मौसर कार्रवाई के लिए टास्क फोर्स कायम करने समेत कई अहम फैसले किए हैं। तफसील जानते हैं उमर फारूक से। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में अमन व अमान की सूरत हाल पर आला सतह इजलास हुआ, जिसमें वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराही में टास्क फोर्स कायम करने का फैसला किया गया। वज़ीर कानून व इंसाफ आज़म नज़ीर तारड़, इक़्तिसादी उमूर के वफाकी वज़ीर आहद खान चीमा, वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ और सिक्योरिटी फोर्सेज के नुमाइंदे भी टास्क फोर्स में शामिल होंगे। टास्क फोर्स 24 नवंबर को इंतशार फैलाने और पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्वस मुसल्लह अफराद की निशानदही करेगी, ताकि उन्हें कानून के मुताबिक करार वाक़ई सज़ा दिलवाई जा सके। इजलास के दौरान मुल्क में आइंदा किसी भी किस्म के इंतशार और फसाद को रोकने के लिए वफाकी इंसदाद फसादात फोर्स बनाने का भी फैसला किया गया। फोर्स को बैनुल अक़वामी मेयार की पेशावराना सलाहियतों और साजो सामान से लैस किया जाएगा। इस मौका पर वफाकी फोरेंसिक लैब के क़याम की भी मंजूरी दी गई। इजलास में इस्लामाबाद सेफ सिटी मंसूबे को जदीद खतूत पर उस्तवार करने का भी फैसला किया गया। इजलास के दौरान वफाकी प्रोसिक्यूशन सर्विस को मजबूत बनाने और अफरादी कुव्वत बढ़ाने के हवाले से भी फैसला किया गया। इस मौका पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के इस्तेकाम और तरक्की के दुश्मनों के मज़मूम मकासद कभी कामयाब नहीं होने देंगे। मुआशी और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सबको मिलकर ऐसी मज़मूम कोशिशों को रोकना होगा। उमर फारूक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। आवाम के लिए खुशखबरियों का सिलसिला जारी। हुकूमती काविशों के बायस यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने पाकिस्तान से यूरोप के लिए बराह रास्त परवाजों पर आयद पाबंदी उठा ली है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फैसले का खैर मकदम करते हुए इसे पाकिस्तान की कामयाब पॉलिसियों का एतराफ़ करार दिया है। तफसील सिदरा फातिमा से। जून 2020 में तहरीक इंसाफ के शहरी हवाबाजी के वजीर गुलाम सरवर ने कौमी असम्बली में इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान में 860 में से 262 पायलट्स के लाइसेंस मुश्तबा हैं या वो जाली ज़राए से हासिल किए गए हैं। PIA के एम्प्लॉइज के क्रीडेंशियल्स स्क्रूटनी करने शुरू किए तो छांटबीन के नतीजे में 658 ऐसे लोग जिनकी डिग्रियां जेली थी, उनमें 17 पायलट भी थे, उनमें 96 इंजीनियर्स भी थे। एक ऐसा इंजीनियर भी था जिसकी FSC की डिग्री भी जेली थी और उसकी BSc की डिग्री भी जेली थी, वो सिर्फ मैट्रिक पास था। उसे भी पैसे लेके डिग्री दे दी गई और फिर सिफारिश के साथ नौकरी दे दी गई। साबिक वफाकी वजीर के इस बयान के बाद यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी AEFA ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन समेत दीगर पाकिस्तानी एयरलाइंस की यूरोप के लिए बराह रास्त परवाजों पर पाबंदी लगा दी। इस फैसले के नतीजे में न सिर्फ पाकिस्तान से यूरोप जाने वाले मुसाफिरों की मुश्किलात में बेपनाह इजाफा हुआ, बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के पायलट्स और एयरलाइंस की बदनामी भी हुई। तहरीक इंसाफ ने अपने दौरे हुकूमत में इस मसले के हल के लिए कोई इक़दाम नहीं उठाया। ताहम मौजूदा हुकूमत ने इक़्तिदार संभालते ही इस्लाहात के एजेंडे के तहत पाकिस्तान एविएशन सेक्टर के बैनुल अक़वामी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स यकीनी बनाने पर काम शुरू किया।
जिसके नतीजे में यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने पाकिस्तान से यूरोप के लिए बराह रास्त परवाजों पर आयद पाबंदी उठा ली है। तज्जियाकारों का कहना है कि यूरोप के सफर से पाबंदी का उठाए जाना मौजूदा हुकूमत की एक और बड़ी कामयाबी है। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि ये असल में हुकूमत का कितना बड़ा कारनामा है। जिस कदर पाकिस्तानी बाहर रहता है, ख़ास तौर पे यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, उसे जिस किस्म की शिद्दत की तकलीफ़ का सामना करना पड़ा है इन दिनों में, इस हुकूमत ने ये जो कारनामा अंजाम दिया है, इसकी दुआएं आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि कितने लाख पाकिस्तानी देंगे। पाकिस्तान का जो ट्रेड है वो अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा ट्रेड जो है वो यूरोपियन कंट्रीज से है, ब्रिटेन से है, और इसी तरह जो टेक्नोलॉजी वगैरह है जो कि ख़ास तौर पे पाकिस्तानी जो हैं वो यहाँ तक पहुँचाते हैं। एजुकेशन का मामला है, सेहत का मामला है, दूसरे मामला आते हैं। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जितनी बड़ी तादाद के अंदर जाते हैं, सबसे ज़्यादा तो यूरोप और ब्रिटेन ही जाते हैं। इस पाबंदी के हटने के बाद कितने ज़्यादा फ़वाइद जो हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मिलेंगे। तो इसमें बिलाशुबा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को और उनकी तमाम हुकूमत को ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। वफाकी वज़ीर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने अपने ट्वीट में कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि ये कामयाबी वजारत हवाबाजी की मसले का हल तलाश करने पर मुकम्मल तवज्जो के बायस मुमकिन हुई। पाबंदी के खात्मे के बाद अब पाकिस्तानी यूरोपीय सेक्टर्स पर दोबारा बराह रास्त सफ़र कर सकेंगे। सिद्रा फातिमा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी की जानिब से PIA को फ्लाइट ऑपरेशन की इजाजत मिलने पर यूरोप में मुकीम और वहां जाने वाले पाकिस्तानियों के लिए क्या आसानी होगी, ये जानते हैं अपने नुमाइंदे जाहिद खटक से। जी जाहिद, आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल इंतहाई अहम खबर है, बड़ी खबर है, और हुकूमत पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि यूरोप की जो सेफ्टी एजेंसी है उन्होंने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को बरतानिया समेत यूरोप में परवाज़ों के हवाले से एक अच्छी खबर दी है, और उम्मीद यही की जा रही है कि बहुत जल्द बरतानिया समेत यूरोप भर में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की जो परवाज़ें हैं वो बहाल हो जाएगी। इस खबर के आने के बाद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। यकीनन गुज़श्ता दौरी हुकूमत में जब उस वक़्त के हवाबाजी के वज़ीर ने कौमी असम्बली में बयान दिया था, उसके बाद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मुश्किलात में इजाफा हुआ और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के फ्लाइट्स जो है वो बरतानिया समेत यूरोप में बंद की गई थी। ताहम अब मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कोशिश की वजह से ये दिन हमें देखने को नसीब हुआ है कि एक मरतबा फिर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो है वो बरतानिया समेत यूरोप में अपने परवाज़ों का आगाज़ कर देगा। अगर मुश्किलात की बात की जाए तो न सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानी डायरेक्ट फ्लाइट से वतन जाने के लिए महरूम हो गए हैं, बल्कि अगर बरतानिया समेत किसी भी मुल्क में कोई फौत हो जाता है तो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन बॉडी को बगैर किसी मुआवजे अपने वतन पहुंचाने में भी अहम किरदार अदा करता है। तो यकीनन ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी खबर है, और इसका सारा क्रेडिट जो है हुकूमत पाकिस्तान को, जो मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान है, उसको जाता है। जी बहुत शुक्रिया जाहिद, आपने आगाह किया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का सिलसिला कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज भी बरकरार रहा। 100 इंडेक्स 1274 पॉइंट्स के इजाफे के बाद बुलंद तरीन सतह 1,01,357 पर बंद हुआ। तफसील ज़मीर अब्बास से। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज भी मार्केट में जबरदस्त तेजी देखने में आई और दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 1,413 पॉइंट्स का इजाफा भी रिकॉर्ड हुआ, जिसके बाद मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,01,496 पर भी पहुंची। माहिरीन का कहना है कि हुकूमत की मौसर इक्तसादी पॉलिसियों की बदौलत महंगाई की शरह में नुमाया कमी आई है, जिसकी वजह से आने वाली ज़र पॉलिसी में मजीद कटौती का इम्कान है, जबकि हुकूमत की काविशों के बायस तमाम मुआशी अशारे भी मुस्बत रुझान जाहिर कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट क्यों बढ़ती है, उसकी वजह ये होती है जब इकॉनमी बेहतर जा रही होती है, चीज़ें बेहतर हो रही होती है, तो स्टॉक मार्केट फ्यूचर को देख रही होती है। अब देखिए इतनी आसानी से आपका IMF का पैकेज हो गया, आपके फिस्कल साइड पे आपके डेफिसिट्स कम हो रहे हैं, इंटरेस्ट रेट आपके नीचे आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली क्रेडिट गवर्नमेंट को जाता है, फाइनेंस मिनिस्टर को खास तौर पर जाता है, क्योंकि उन्होंने फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत बेहतर की है। इसके रिजल्ट हम देख रहे हैं, स्टॉक मार्केट बढ़ रही है। मार्केट में मजमूई तौर पर 454 कंपनियों के शेयर का कारोबार हुआ, जिसमें 265 कंपनियों के शेयर की कीमतों में तेजी, 137 कंपनियों के शेयर की कीमतों में कमी, जबकि 52 कंपनियों के शेयर की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई।
आज मार्केट में 35 अरब 97 करोड़ रुपए की लागत के 3,66,000 सौदे हुए, जिनका हजम 91 करोड़ से जायद रहा। मार्केट में ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिकल गुड्स, सीमेंट, म्यूचुअल फंड्स और कमर्शियल बैंक्स की कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में तेजी देखने में आई। जमीर अब्बास नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। और मुल्की मईशत नए माली साल के इब्तदाई 4 माह में बहाली के सफर पर गामजन है। वजारत खजाना की रिपोर्ट के मुताबिक तमाम अहम इशारे मुस्बत पेशरफ्त जाहिर कर रहे हैं। तफसील जानते हैं शाहरुख शफी से। पाकिस्तान की मईशत जारी माली साल के इब्तदाई 4 माह में बहाली के सफर पर गामजन है। वजारत खजाने की माहाना रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में महंगाई में कमी, तरसलात ज़र और IT बरामदात में इजाफा, मालियाती इस्तेहकाम और पॉलिसी रेट में कमी के बायस मईशत को सहारा मिला है, जिसके बायस ज़राअत, मैन्युफैक्चरिंग और IT बरामदात में इजाफा हुआ है। पिछले दिनों जो हमारे इस्लामाबाद के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, इससे आपने देखा कि कितना स्टॉक मार्केट में डिक्लाइन आया। जैसे ही ये मामला दुरुस्त हुए तो एकदम बूस्ट की स्टॉक मार्केट मईशत है, नजर आ रहा है कि एक दुरुस्त सिमत की तरफ चल रही है। 17 माह में एक माइंड बॉगलिंग सिचुएशन है कि मार्केट जो है वो 66% बढ़ी है और ये पूरे मुल्क के लिए खुशी की बात है। रवां साल गंदम की काश्त के मौके पर खाद की तलब में नुमाया इजाफा देखने में आया है। मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में चैलेंजेस के बावजूद बेहतरी देखने में आई है। ऑटो इंडस्ट्री में गाड़ियों की पैदावार और फरोख्त में 21% से जायद का इजाफा देखा गया, जबकि सीमेंट की बरामदात में भी 30% से जायद का इजाफा रिकॉर्ड हुआ। अब रियल स्टेट में पैसा आना भी स्टार्ट हो गया। जो रिपोर्ट्स हैं, इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से बिजनेस फैलेगा, फूलेगा। एक्सपोर्ट्स में IT को स्पेशली बड़ा फैसिलिटेट किया जा रहा है, तो इन फ्यूचर हम समझते हैं कि ये डेफिनेटली इससे फर्क आएगा और आना चाहिए। IT बरामदात 35% बढ़कर 1.2 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी हैं। जुलाई से अक्टूबर के दौरान कीमतों में इजाफे की शरह 8.7% रही, जो गुज़श्ता साल 28.5% थी। रिपोर्ट के मुताबिक जारी खाता मुसलसल तीसरे माह भी सरप्लस रहा, जिसमें तरसीलाते ज़र और बरामदात के इजाफे ने अहम किरदार अदा किया, जबकि FBR की टैक्स वसूलियों में 25% इजाफा हुआ है। सरमायाकार का हुकूमती मुआशी पॉलिसियों पर इत्मीनान का इजहार इस बात की कमाजी करता है कि मुल्क नई मुआशी बुलंदियों को छुएगा। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से गवर्नर बलोचिस्तान शेख जाफर खान मंदोखेल की इस्लामाबाद में मुलाकात हुई। मुलाकात में सूबे के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि PTI सियासी नहीं, दहशत गर्द जमात है। सियासी कारकुन कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमला आवर नहीं होते। PTV प्रोग्राम न्यूज लाइन में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर इत्तलात ने कहा कि PTI एहतजाज में अफगान शरपसंद अनासिर भी शामिल थे। ये अफगान बाशिंदों का और हार्डन्ड क्रिमिनल्स का एक जत्था था जो फ्रंट लाइन पे लड़ रहा था कि उनके कोई सियासी नजरियात नहीं थे। तकरीबन 1200 लोगों की निशानदही हो चुकी है एज वी स्पीक, और निशानदही के बाद मुकदमात को ट्रायल की तरफ लेके जाना हमारे लिए मयार वही है जो कैपिटल हिल अटैक केस में था, लंदन राइट्स वाले केस में था, कि विद इन मंथ्स जो है इसको इसके कंक्लूजन तक लेके जाना। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि नाकाम एहतजाज के बाद PTI टोला आपस में दस्तो गरीबा है। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज नाफिज करने का कोई फैसला नहीं हुआ। तो ये लगाया जा सकता है, मगर ऐसी कोई कंसिडरेशन नहीं है। हम बिल्कुल इनको विक्टिम प्ले नहीं करने देंगे। ये ओप्रेसर्स हैं, ये अग्रेसर्स हैं, और मैं नहीं समझता कि ये कोई वाइज मूव होगी। तो इस हवाले से कोई फैसला नहीं है। 26 नवंबर के PTI के एहतजाज के दौरान शरपसंदों के हमलों में शदीद जख्मी होने वाले पंजाब रेंजर्स के जवानों और तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार शरपसंदों के हौलनाक इंकशाफात ने नाम नहाद फाइनल कॉल की हकीकत अयां कर दी। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रही हैं मरियम मलिक। PTI शरपसंदों ने एहतजाज की आड़ में रेंजर्स एहलकारों पर धावा बोला, डी चौक में तोड़ फोड़ की, अमनो अमान खराब किया और इंतशार की फिजा कायम की। बात यहीं तक नहीं रुकी, वतन के मुहाफिजों को भी नहीं बख्शा। लाठी चार्ज किया, पत्थर बरसाए, हेलमेट और हिफाजती शील्ड्स छीनी गईं, डंडे मारकर एहलकारों को जख्मी और शहीद किया। ये है तहरीक इंसाफ का वो टोला जो अपने आप को इंसाफ पसंद और पुरअमन होने का प्रचार करते हैं, लेकिन इनके अमाल बिल्कुल बरअक्स हैं। इंतशारी टोले के हाथों तशद्दुद से मुतासरा पंजाब रेंजर्स के जवानों के इंकशाफात सामने आ गए। मैं 26 नंबर ड्यूटी पे था, वहाँ पे मुजाहिरीन आए
और उन्होंने हम पर तशद्दुद किया, हमें जो है हमारे ऊपर उन्होंने लाठी चार्ज किया और पत्थर वगैरह उनके पास थे, वो मार रहे थे। शरपसंदों की एक गाड़ी आई, हम 6 साथी खड़े हुए थे, उन्होंने कुचलने की कोशिश की, हम 3 साथी मेरे शहीद हो गए, 3 हम शदीद जख्मी हो गए। हेलमेट और शील्ड उन्होंने मुझसे छीन लिए और डंडे से मुझको मारा, मेरी बाजू टांग ये इधर चोट लगा के छोड़ गए। हमारे साथी को सर में फायर लग गया और दूसरी तरफ से फायर निकला है उसका, अभी वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हालत में है, ICU में दाखिल है। दारुल हुकूमत का हुस्न और अमन अमान तो खराब किया ही, साथ ही एहतजाजी मुजाहिरीन भी अपनी क़यादत की नाअहली पर फट पड़े। बताया पैसों का लालच देकर सरकारी इमलाक को तबाह करने की हिदायत की गई। माता PTI वेले ताता मुझे पैसे इधर को मोबाइल बदर ताखलो मुशरा लाड़ से दर नेता अलतबा शयान था और वर्काओ तुझे पतरा बोलो कहानी बोलो। ने मुझे कहा कि हम आपको 4 या 5 हज़ार रुपये देंगे और आप हमारे साथ चले जाए और वहाँ पे तोड़ फोड़ करके गाड़ियों को मार दे, आग जलाओ करे। बड़ा बड़ा पत्थर पड़े हुए थे और पेट्रोल बम बना रहे थे लोग। मगरिब के बाद वहाँ पर डंडे मारना शुरू किया गाड़ियों के ऊपर, फिर पेट्रोल बम के से वो फेंकना शुरू किया। उसके अलावा हमारे जो कैदीन थे उनने कारकुनों को हिदायत दी इनके ऊपर सरकारी मामलात के ऊपर चल जाओ। पुलिस आ गया, फिर वो PTI वाला लीडर भाग गया, फिर पुलिस मेरे को पकड़ गया। गिरफ्तार शरपसंदों ने PTI की क़यादत को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कारकुनों को वरगलाने वाले तमाम कायदीन हमें ऐसे छोड़कर फरार हो गए जैसे गधे के सर से सींग। मरियम मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने हिदायत की है कि सैलाबी नालों की बरवक्त सफाई और बहाली यकीनी बनाने के साथ फ्लडिंग के सदेबाब के लिए कवानीन का नफाज भी यकीनी बनाया जाए। लाहौर में सैलाब से निमटने के हवाले से इजलास में वज़ीर आला ने मोटरवेज, हाईवेज और रेलवे ट्रैक के नीचे सैलाबी रास्तों की सफाई की भी हिदायत की। उन्होंने कहा कि लोगों की तकालीफ के पेश नज़र सीवरेज सिस्टम की बहाली और बेहतरी की तरजीहात का तयन किया जाए। इजलास में अर्बन फ्लडिंग रोकने के लिए मशीनरी की खरीदारी, पानी का निकास यकीनी बनाने के लिए ग्रीन बेल्ट का लेवल नीचे करने और अर्बन फ्लडिंग से मुतासरा शहरों में स्टोरेज टैंक बनाने की मंजूरी दी गई। वज़ीर तवानाई अवैस अहमद लगारी का कहना है कि अगले 5 माह में महंगी बिजली से जान छुड़ा लेंगे। इस्लामाबाद में इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सरकारी और निजी शोबे की शराकत पर काम जारी है। तफसील जानते हैं सदफ अफजल से। इस्लामाबाद में FPCCI में बिजली सहूलत पैकेज के हवाले से ब्रीफिंग के दौरान वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा कि बिजली सारिफीन को रिलीफ देना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। बिजली पैदा करने वाली निजी कंपनियों के साथ बाहमी मुशावरत से मुआहदों पर नजरसानी कर रहे हैं। पाकिस्तान ने आज तक अपनी तारीख में कभी भी सस्ती तरीन बिजली के फार्मूले से बिजली नहीं खरीदी। हम बिजली की जनरेशन कंपनीज के पास गए, हमने हर इन्वेस्टर के साथ अक्रॉस द टेबल इस तरह बैठे, अगले 5 से 6 महीने के अंदर अंदर आप इस खित्ते में महंगी तरीन बिजली करने वाला मुल्क नहीं रहेंगे, आपकी बिजली कंपेटिटिव होगी। अवैस लगारी ने कहा कि बिजली की तकसीम कार कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी इस्लाहात की गई हैं ताकि उनकी कारकर्दगी को बेहतर बनाया जा सके। हम मुआहदों को रिव्यू करके चेंज बामी मुशावरत से जरूर कर सकते हैं, लेकिन कहना आसान और करना मुश्किल होता है। रिव्यू किया कॉन्ट्रैक्ट्स को, 5 को टर्मिनेट कर चुके हुए, बगास के प्लांट्स को कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुके हुए, 5 के अलावा 11 और के साथ इनिशियल हो चुका हुआ है और पाकिस्तान के अंदर अगले 3-4 महीने के अंदर कोई भी ऐसी पावर जनरेशन कंपनी बशमूल हुकूमत के इदारों के नहीं होगी जो आप लोगों को जनरेशन की हद तक 1 रुपया भी एक्स्ट्रा मोर देन फेयर चार्ज कर रही हो। दिस इज अ रेवोल्यूशन। वज़ीर तवानाई ने कहा कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर आवाम को सहूलत देने के लिए सस्ती बिजली की फराहमी के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जा रहे हैं। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि डिजिटल मईशत की अहमियत मुस्लिमा है। इस्लामाबाद में स्पेक्ट्रम रिलीज़ के मुतालिक इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल इंज़माम मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की के लिए कलीदी हैसियत रखता है। इजलास में स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए इस्लाहाती पॉलिसी और रोड मैप पर भी तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ के फ़रोग़ से समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में तेज़ी आएगी।
اجلاس میں وزیر صنعت و پیداوار رانا تنویر حسین، وزیر مملکت برائے IT شیزا فاطمہ خواجہ، PTA کے چیئرمین، وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی کے سیکریٹری اور دیگر اعلیٰ افسران شریک تھے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی مثبت پالیسیوں کی بدولت ملک معاشی استحکام کی جانب گامزن ہے۔ تفصیل جانتے ہیں یاسر حسین سے۔ ملک میں غربت کے تخمینے کے حوالے سے اسلام آباد میں تربیتی سیریز کی اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے منصوبہ بندی کے وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی غربت کی بنیادی وجہ ہے۔ ہمیں فی کس آمدنی میں اضافے کی طرف توجہ مرکوز کرنا ہوگی۔ پچھلے 2 سالوں میں ملک کی معیشت جو ڈاؤن ہل سفر تھا کہ تیزی کے ساتھ معیشت لڑک رہی تھی، الحمدللہ اس میں قوم نے بھی بڑا اصرار کیا اور ہم نے بھی بہت سخت فیصلے کیے ایٹ دا کاسٹ آف آر پولیٹیکل کیپٹل، لیکن پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا۔ اگر ہم یہ ذمہ داری کا مظاہرہ نہ کرتے تو شاید 2/3 اکثریت سے الیکشن جیت سکتے تھے، لیکن اگر پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا تو اس کی قیمت ہماری نسلیں ادا کرتی ہیں۔ احسن اقبال نے کہا کہ کچھ عناصر نے ماضی میں بھی ملک کی ترقی میں رکاوٹ ڈالی اور آج بھی منفی سیاست پر کاربند ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی مؤثر حکمت عملی سے تمام معاشی اشاریے بہتری کی جانب گامزن ہیں۔ جو مہنگائی ہے اس کی شرح 38% سے گر کے 7% سے نیچے آ چکی ہے۔ ہمارے گروتھ کے انڈیکیٹرز ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں، ایکسپورٹ میں اضافہ ہو رہا ہے، IT ایکسپورٹس میں اضافہ ہو رہا ہے، ریمیٹنسز میں اضافہ ہو رہا ہے، سٹاک مارکیٹ 1 لاکھ کی حد کراس کر کے ایک نیا ریکارڈ بنا چکی ہے۔ پاکستان اب افورڈ نہیں کر سکتا کسی قسم کا سیاسی بحران، کسی قسم کا انتشار، کسی قسم کا آپس میں دنگا فساد، کسی قسم کا گالی گلوچ کا مقابلہ۔ اب صرف مقابلہ ہونا چاہیے محنت کا اور پیداواریت کا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ کسی بھی قوم کی خود مختاری کے لیے معاشی نظام کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ تقریب کے آخر میں وفاقی وزیر احسن اقبال نے تربیتی کورس مکمل کرنے والے شرکاء میں اسناد بھی تقسیم کی۔ یاسر حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ پاکستان کی معیشت کے استحکام اور سروسز ایکسپورٹس میں بہتری میں SIFC کا کردار نمایاں ہے۔ رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں سروسز ایکسپورٹ 6% اضافے سے $1.91 بلین ریکارڈ کی گئی۔ اس ترقی کی بنیادی وجہ IT کے شعبے میں خاطر خواہ اضافہ ہے۔ ستمبر میں سروسز ایکسپورٹ 17.04% اضافے سے تقریباً $675 ملین رہیں۔ ماہانہ خدمات کی برآمدات 6.5% اضافے کے ساتھ 530 ارب روپے رہیں۔ فری لانسرز کے لیے بینک اکاؤنٹس کی آسانی اور رقم برقرار رکھنے کے لیے ایک نیا فری لانسنگ فریم ورک متعارف کرایا گیا ہے۔ SIFC کی کوششوں سے سروسز ایکسپورٹ میں اضافے کے لیے اصلاحات جاری ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اقتصادی تعاون تنظیم کی وزرائے کونسل کے اجلاس میں شرکت کے لیے پیر سے ایران کا 2 روزہ سرکاری دورہ کریں گے۔ دفتر خارجہ کی ہفتہ وار بریفنگ میں بتایا گیا کہ نائب وزیر اعظم اپنے خطاب میں ECO چارٹر کے ساتھ پاکستان کی وابستگی کا عزم اور مشرق وسطیٰ کے امن و سلامتی کو خطرے میں ڈالنے پر پاکستان کے تحفظات کا بھی اعادہ کریں گے۔ وزارتی اجلاس کے موقع پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی شریک وزراء سے ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پبی کا دورہ کیا اور پاک چین واریر مشق کا جائزہ لیا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف کو مشق کے دائرہ کار کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف نے پاک چین مشترکہ مشق کے شرکاء سے گفتگو کی اور ان کی پیشہ ورانہ مہارت اور بلند حوصلے کو سراہا۔ پاک چین مشترکہ مشق کا آغاز 19 نومبر کو ہوا۔ انسداد دہشت گردی کے شعبے میں ہر سال منعقد کی جانے والی 2 طرفہ مشقوں کے سلسلے میں یہ 8ویں مشق ہے۔ نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پبی پہنچنے پر کمانڈر راولپنڈی کور نے آرمی چیف کا استقبال کیا۔
चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने पाक बहरिया के ऑपरेशनल बेस उरमाड़ा का दौरा किया। उन्हें समंदरी दिफा और मौजूदा खतरात के हवाले से जामे ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने पाक बहरिया के ऑपरेशनल असासों बशमूल जहाज़ों और आबदोजों का मुआयना किया और समंदर में यूनिट्स की तैयारियों और जंगी सलाहियतों का जायजा लिया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने साहली इलाके और जहाज़ों पर तैनात जवानों से मुलाकात के दौरान उनके हौसले की तारीफ की और हिदायत की कि जदीद हथियारों और आलात का बेहतरीन इस्तेमाल यकीनी बनाते हुए जज्बे और वलवले के साथ वतन का दिफा यकीनी बनाएं। खबरों का सिलसिला जारी है, भी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। आखिर कब तक अपनी झूठी अना की जंग में इस पाक जमीन को खून से रंगोगे? तुम कातिल हो इन मासूम जानों के, बेकसूर माओं के, जिंदा दिलेर बेटों के। तुम कातिल हो तरक्की के, खुशहाली के, अमन के और इस नई नस्ल के रोशन मुस्तकबिल के। आखिर कब तक मुल्क जलाओगे? जब भी हम आगे बढ़ते हैं, हमारे ख्वाब पूरे होने लगते हैं, दुनिया हमें जानती है, हमारे जवानों को मानती है, मगर फिर से एक फितना आता है। जुल्म, जलाओ, घेराओ, कौम को भड़काओ, खुद फरार हो जाओ। यही है तुम्हारा सच। बेगुनाह लाशों के बेजमीर सौदेदारों, दुश्मन वतन को हम सब अब जानते हैं। बेनकाब चेहरों को, जुल्म के पीरों को हम नहीं मानते। हमने आगे बढ़ना है रोशनी की राह पर। बेजमीर आवाजें, इसमें पिन्हा साजिशें अब हमें ना रोकेंगी। अपने लोग सलामत रहें, अमन और मोहब्बत हो हर गली और हर घर में। हम इस जमीन के वारिस हैं और इसकी हिफाजत करना हमारा वादा है। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। वेलकम बैक नाज़रीन। सनअत व पैदावार के वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि PTI पर पाबंदी लगाने के लिए बहुत से सबूत मौजूद हैं, ताहम इत्तेहादी जमातों ने फैसला करना है। शेखुपुरा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर ने कहा कि एहतजाज में शामिल शरपसंद अफगानियों की शनाख्त हो चुकी है। राना तनवीर हुसैन ने कहा कि मुल्की मईशत बेहतरी की तरफ गामजन है। स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स का 1 लाख पॉइंट्स की हद अबूर करना वज़ीर आज़म की मजबूत माशी पॉलिसियों का नतीजा है। सेनेट में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि फाइनल कॉल की शर्मनाक नाकामी के बाद उमर अयूब की जानिब से इदारों पर इल्जाम तराशी काबिल मजम्मत है। उन्होंने कहा कि उमर अयूब ने कौमी इदारों में तफरका डालने और बगावत पर उकसाने की मजमूम कोशिश की। सियासत के लिबादे में रियासत पर हमलावर लश्करों से निपटने के लिए आइन में इदारों का वाज़ेह किरदार है। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि खुले झूठ और फर्जी लाशों की ख्याली कहानियों की बुनियाद पर इल्जाम तराशी की शदीद मजम्मत करते हैं। तय करना होगा कि क्या PTI वाकई सियासी जमात है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि सूबे में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल और जिला कुरब में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात ने अदम तहफ़्फ़ुज़ की फ़िज़ा को जन्म दिया है। चारसद्दा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर ने इन संगीन मसाइल पर तशवीश का इजहार किया है। रिपोर्ट कर रहे हैं अदनान शाह। चारसद्दा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल ठीक नहीं है, जबकि सूबाई हुकूमत एहतजाजी सियासत में मसरूफ़ है। इस वक्त हमारे सूबे में एक आग लगी हुई है, खून की होली खेली जा रही है। हमारे सूबे के हमारे शहरी सवाल करते हैं कि सियासी जमातें कहाँ पर हैं। इस बिना पे, इस मकसद के लिए मैंने ये फ़ैसला किया है कि हम गवर्नर हाउस में एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। गवर्नर ने कहा कि मसाइल के हल के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद की ज़रूरत है। जब नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद होगा, मैं समझता हूँ कि मेजॉरिटी मसाइल हल हो जाएंगे। जब तक आप नज़रिया ज़रूरत के तहत इस मुल्क को चलाएंगे, इस सूबे को चलाएंगे, तो मसाइल का हल नहीं है। हम जब इकट्ठे बैठे, हमने इसी पे बात पे मुतफिक हुए कि बाहर से किसी मसीहा ने नहीं आना, हम सब ने बैठ कर इस मसले का हल निकालना है। अवामी नेशनल पार्टी के सदर सेनेटर एमएल वली खान ने खैबर पख्तूनख्वा में PTI के 12 साल दौरे हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। जो कानून को हाथ में लेते हैं, जो बार बार मुल्क को अपनी ज़ाती अना के लिए
इस्तेमाल करते हैं, बदनाम करते हैं, तो मेरे ख्याल में उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये वक्त है कि तमाम सियासी जमातें अपने इख्तिलाफात भुलाकर अवाम के मफाद के लिए काम करें ताकि खैबर पख्तूनख्वा में पायदार अमन का क़याम मुमकिन हो सके। अदनान शाह, PTV न्यूज़, चारसद्दा। अभी आपको बताएं कि सिहोनी फोर्सेस के गजा के मुसलमानों पर वहशियाना हमले जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइली फौज के हमलों में मजीद 33 फलस्तीनी शहीद जबकि 137 जख्मी हो गए। नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप पर इसराइली फोर्सेस के हमलों में खवातीन और बच्चों समेत मुतादिद फलस्तीनी शहीद हुए हैं। गजा में शहीद होने वाले फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 44,300 से ज़ायद जबकि 1,05,000 जख्मी हो गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि गजा में कहत का खतरा बढ़ रहा है। 20 लाख से ज़ायद अफराद खुराक और साफ पानी की कमी का शिकार हैं। सिहोनी फौज की जानिब से शिमाली गजा का मुहासरा जारी है जिससे इलाके में इंतहाई गंभीर सूरत हाल का सामना है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में काबिज इंतजामिया की कश्मीरियों को उनकी अमलाक से महरूम करने की जालिमाना पॉलिसी जारी है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय पुलिस ने किश्तवाड़ के मुख्तलिफ इलाकों में 13 लोगों की अराजी और मकान जब्त कर लिए। इस इकदाम का वाहिद मकसद कश्मीरियों को इंतकाम का निशाना बनाना और जब्त की जाने वाली जायदादें भारतीय हिंदुओं को देकर इलाके में मुसलमानों की अक्सरियत को अक़लियत में बदलना है। भारतीय फोर्सेज एहलकारों की जानिब से मकबूजा जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में महासिर तलाशी की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों और छापों का सिलसिला भी जारी है। गुज़श्ता कई रोज़ से जारी इन कार्रवाइयों के दौरान अब तक दर्जनों नौजवानों को हिरासत में लिया गया है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीरवाइज़ उमर फारूक ने श्रीनगर में मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तनाज़ा कश्मीर को एक बामानी मुज़ाकराती अमल से ही हल किया जा सकता है। मीरवाइज़ ने कहा कि पाकिस्तान तस्लीम करता है कि देरपा तनाज़ात का हल महाज आराई में नहीं बल्कि मुज़ाकरात में है। उन्होंने भारतीय हुकूमत पर जोर दिया कि वो कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात का एहतराम करे और तनाज़ा कश्मीर के देरपा हल के लिए माहौल साजगार बनाए। कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस में कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए यूनिवर्सिटी के रेक्टर डॉक्टर प्रोफेसर साजिद कमर ने कहा कि पायदार तरक्की के मनाजिल तय करने के लिए आला तालीम का हुसूल ज़रूरी है। लाहौर के डायरेक्टर डॉक्टर असद ने कहा कि तालीमी इदारों में तहकीक का फ़रोग नागुज़ीर है और ये अमर खुशाइन है कि तहकीकी सरगर्मियों में कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी पेश है। उन्होंने डिग्री मुकम्मल करने वाले तलबा को मुबारकबाद दी। नाजरीन, जाड़े में चावल, गुड़ और देसी घी से तैयार करदा कसूरी अंदरसे एक मकबूल खुराक है। कसूर के बासी ये सौगात दोस्त अहबाब को भी भेजते हैं। चौधरी वसीम की रिपोर्ट देखिए। कसूरी अंदरसे लज्जत और जायके की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। चावलों और गुड़ की बार से तैयार करदा अंदरसे को देसी घी में तल के खाने के लिए तैयार किया जाता है, जिसे लोग न सिर्फ खुद खाते हैं बल्कि अपने प्यारों के लिए बतौर कसूरी सौगात भेजना भी पसंद करते हैं। लाहौर से आए हैं ये कसूरी अंदरसे लेने के लिए, ठीक है, ये बहुत अच्छी सौगात है, हम खुद खाते हैं, अपने दोस्तों को भी भेजते हैं। कसूरी अंदरसे हमारे पास खोए वाले और चीनी वाले और गुड़ वाले अंदरसे होते हैं। बेहतरीन कसूर की सौगात है। कसूरी अंदरसे कसूर शहर की सौगात है, ये दूसरे शहरों में भी जाती हैं। सर्दी के आते ही कसूरी अंदरसे की लज्जत व जायके के शौकीन इसको मीठे में खाते हैं और कहते हैं कि ये जायका और लज्जत में अपनी मिसाल आप है। लाहौर से आए हैं, हम जब भी कसूर आते हैं कसूर से सहाग समझ के हम ये अंदरसे लेके जाते हैं। लज्जत और जायके के इतबार से मुनफरिद समझे जाने वाले कसूरी अंदरसे आज भी अपना ख़ास मुकाम रखते हैं। इसी वजह से दूर दराज से आए लोग इसे पैक करवा के लेके जाना पसंद करते हैं। कैमरा टीम के साथ चौधरी वसीम, पाकिस्तान टेलीविज़न, कसूर। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरकी बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मतला अब्र आलूद रहने के अलावा तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी, जबकि मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। पंजाब के चंद मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में सुबह और रात के औकात में स्मोक और धुंध छाए रहने की तवक्को है।
کھیلوں کی خبروں میں خوش آمدید اور سپورٹس بلیٹن میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی اہم بورڈ میٹنگ ملتوی ہو گئی۔ ذرائع کے مطابق مختصر وقت کے لیے میٹنگ جو ہے اسے تجاویز پیش کی گئی جن پر غور کیا جائے گا۔ تفصیل جانتے ہیں نثار مہدی سے۔ چیمپئنز ٹرافی کے انعقاد کے حوالے سے دبئی میں ہوا آئی سی سی کا ورچوئل اجلاس۔ ذرائع کے مطابق اجلاس شروع ہوا تو کچھ دیر بعد ہی اسے ملتوی کر دیا گیا، تاہم اتفاق کیا گیا کہ پی سی بی اور بی سی سی آئی سی سی کے ساتھ مل کر ایونٹ کے لیے قابل قبول آپشن تلاش کریں گے۔ ذرائع کے مطابق آئندہ اجلاس میں چیمپئنز ٹرافی سے متعلق قابل قبول فارمولا سامنے آنے کا امکان ہے۔ ورچوئل میٹنگ میں فل ممبرز کے علاوہ ایسوسیٹ ممبرز بھی شریک ہوئے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ آئی سی سی بورڈ کے اگلے اجلاس میں چیمپئنز ٹرافی کے شیڈول کو حتمی شکل دی جائے گی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ پہلے ہی ہائبرڈ ماڈل کو مسترد کر چکا ہے اور اپنے موقف پر سختی سے قائم ہے۔ پی سی بی کا کہنا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم بھارت میں جا کر کھیلیں اور وہ پاکستان میں نہ کھیلے۔ ہائبرڈ ماڈل قبول نہیں۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی فروری مارچ میں پاکستان کی میزبانی میں کھیلی جائے گی۔ ایونٹ میں 8 ٹیمیں شرکت کریں گی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم میگا ایونٹ میں اپنے اعزاز کا دفاع کرے گی۔ نثار مہدی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ 52ویں نیشنل ایتھلیٹکس چیمپئن شپ ملتان میں شروع ہو گئی۔ 4 روزہ چیمپئن شپ میں ملک بھر سے 600 کھلاڑی اپنی اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں گے۔ افتتاحی تقریب پی ٹی وی سپورٹس پر براہ راست دکھائی گئی۔ تفصیل جانتے ہیں ذیشان قیوم سے۔ پاک فوج کے زیر اہتمام اور ایتھلیٹکس فیڈریشن آف پاکستان کے تعاون سے ہونے والی چیمپئن شپ کی افتتاحی تقریب ملتان کے ایوب سٹیڈیم میں ہوئی۔ اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم نے قومی پرچم تھامے پریڈ کے ساتھ شرکت کر کے ایونٹ کا آغاز کیا۔ افتتاحی تقریب میں مرد اور خواتین کے ساتھ ساتھ بچوں کی کثیر تعداد بھی شریک تھی۔ تقریب میں 13 ٹیموں نے پریڈ میں حصہ لیا۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ارشد ندیم نے کہا کہ ملتان میں ایتھلیٹکس کے گراؤنڈز دیکھ کر خوشی ہوئی۔ مقابلوں سے نیا ابھر کر سامنے آئے گا۔ جتنے ایونٹس ہیں اس میں اگر کوئی بھی اچھا پرفارم کرتا ہے تو اس کے لیے انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے وہ ہم پاکستان کیمپ لگائیں گے، وہاں پہ ان کو ٹریننگ دیں گے تو وہاں سے ہمیں اور بھی جو ہے نا وہ پلیئرز ملیں گے۔ ایونٹ میں ملک بھر سے 600 کھلاڑی اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائیں گے۔ مقابلوں میں آرمی، نیوی، ایئر فورس، پولیس، وابڈا، ہائر ایجوکیشن کمیشن اور دیگر سپورٹس ٹیمیں شامل ہیں۔ I am from HC ٹیم۔ یہاں کی نیشنل چیمپئن شپ 2024 جو ہو رہی ہے، یہاں کی آرگنائزیشن آرمی کروا رہی ہے، یہاں کی مجھے بہت اچھا سیٹ اپ لگا۔ پاکستان کے تمام جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں وہ بھی حصہ لے رہے ہیں اور تقریباً صوبے بھی تمام پہنچ چکے ہیں اور آج اس کا پہلا دن ہے۔ 2 دسمبر تک جاری رہنے والی چیمپئن شپ میں شارٹ جمپ، لانگ جمپ، جیولن تھرو، 800 میٹر ریس، ہیمر تھرو اور دیگر مقابلے ہوں گے۔ ذیشان قیوم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ پاکستان نے بلائنڈ T20 ورلڈ کپ میں سری لنکا کو 9 وکٹوں سے شکست دے کر مسلسل چوتھی کامیابی حاصل کر لی۔ ملتان میں سری لنکا بلائنڈ ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 122 رنز بنائے۔ قومی بلائنڈ ٹیم کی جانب سے بابر علی اور نعمت اللہ نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔ پاکستان نے 123 رنز کا ہدف 6.2 اوورز میں 1 وکٹ کے نقصان پر حاصل کیا۔ اوپنر نعمت اللہ نے 29 گیندوں پر 71 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی۔ پاکستان بلائنڈ کرکٹ ٹیم پہلے ہی سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکی ہے۔ پیر محل میں آل پاکستان سید ابرار نیزہ بازی میلے کا انعقاد کیا گیا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ مقابلوں میں پاکستان بھر سے 105 گھڑ سواروں کی ٹیموں نے حصہ لیا۔ گھڑ سواروں نے توازن اور تیز رفتاری کا شاندار مظاہرہ کر کے شائقین سے خوب داد وصول کی۔ نیزہ بازی کے یہ مقابلے 1975 سے منعقد ہو رہے ہیں۔ اس موقع پر گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا کہ نیزہ بازی میلہ پنجاب کا روایتی اور پرانا کھیل ہے۔ ایسے مقابلوں سے کھیلوں کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ جی ناظرین، اس کے ساتھ ہی خبرنامہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ کا بہت شکریہ۔ رضوان رونق اور سلما کوثر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔